je kabasti materijal za pripremu perma modela. Evo pogledajte, ovdje sam oborila čak i staru pritku. Znači želim da napravim perma model sa te strane, a također i ovdje. Ovdje su ostaci biljaka od prošle godine. Ovdje je bio visok perma model. On je imao 40 cm i upravo želim da vidite koliko sena pojede jedan perma model. Sada ovdje imam pokrivače tla, površinske pokrivače tla, i ono što ću sada da uradim jeste dalje uslojavanje ovog perma modela. Prvo ću da dodam još kabastog materijala. Kabasti materijal koji ću danas upotrebiti jesu upravo grančice orezane loze. Te grančice loze su idealne kao kabasti materijali, zadržavat će vlagu i obezbedit će idealnu sredinu za život mikroorganizama. Evo pogledajte šta sam sve stavila na dno, kako izgleda kabasti materijal na dnu jednog perma modela koji ide u sadnju početkom maja. Ono što ovdje radim jeste kompostiranje na licu mesta. Dakle, umjesto da uslojavam komposter, ja to radim ovdje na samoj gredici. Umjesto da iz kompostera donosim kompost na svoje gredice, ja ću ga proizvesti upravo ovdje. Zato mi je potreban kabasti materijal. Kada pogledate epizodu kako uslojiti komposter, znate da se na samom dnu nalazi kabasti materijal. Njegov značaj je višestruki. Sad dalje idemo sa uslojavanjem. I ovdje ima već dosta enzima. Mišjakinja koja je bila na dnu, sve sam to graboljom pokupila i vratila gore na vrh iznad grančica. Sve je to zapravo izvor enzima. Sljedeći sloj je kuhinjski otpad i sveža trava koju sam uspjela da pokupim usput. I iznad ovoga ide sloj stajnjaka. Inače kada kompostirate ili kada uslojavate perma modele, neka vaš kuhinjski otpad bude iz eko uzgoja. Poželjno je da je vaš, ali ako tek sada krećete sa svojom prvom baštom, onda sačekajte da proizvedete vlastitu hranu. Nemojte pesticide da uvodite u svoju baštu, jer hrana koju kupujete je tretirana višestruko. Ja sam stavila debeli sloj stajnjaka, zato što pre svega stajnjak želim da kompostiram. I stajnjak je stavljen čitavom širinom gredice. Širina perma modela je 1,20 m. Naredni sloj je sloj sena. Završila sam uslojavanje perma modela. Iznad se nalazi 35 cm sloj sena. Ono što je sada meni neophodno jeste brzi aktivator kojim ću zaliti ovaj perma model. I upravo sada pravimo dalje u epizodi brzi aktivator trag biljke. Sada pravimo brzi aktivator za perma modele. Za brzi aktivator potrebno vam je stajnjak. Za jednu kantu od 10 litara 3 ovakve lopatice stajnjaka. Zatim ću dodati litru mleka i 5 kašika šećera. Neko bi sada stavio med, ali ja savjetujem da med jedete. Ovdje je dovoljan šećer i sada ću sve ovo da zalijem vodom i mora se dobro mešati. Sada kada se napuni sve ovo vodom i dobro promeša, sat vremena treba da stoji na suncu samo da se pokrenu procesi, jer mikroorganizmima je potrebna toplota i nakon toga možete da zalijete svoj perma model. Perma model sa grančicama vinove loze je prošle nedelje postavljen. Zalila sam aktivatorom i sada odmah ide na sadnju. Danas sadimo krompir i bob. Vrlo zanimljiva kombinacija. Bob ću posaditi
uz samu mrežu i to na razmak od 50 cm, zato što između boba u jednoj fazi vegetacije ubacujem krastavce i to će biti svojevrsna zaštita bobu od one crne vaši koja ga napada pred kraj vegetacije. Ovdje će stati 2 reda krompira, a nakon toga 1. maja ovdje ću ubaciti i sadnice cvekle i to će biti zatvorena priča. Kao što sam rekla, u permamodele idu krupnija semena, kao što je bob i sadnice. Ako ste upratili ranije epizode, onda znate kako se sadi krompir. Potrebno je napraviti gnezda. Evo, napravila sam gnezda u permamodelu na obe strane. U pitanju su 2 reda krompira i vrlo jednostavno. Samo ubacimo krompir duboko, treba da dodirne zemlju i zagranemo ga sjenom i to će biti to. Ovo je postavka jednako kao krompir na travi, ali usred bašte. Ja ću sada da posadim krompir, a onda se bacam na bob. Za bob se također prave gnezda, ali uz žicu, odnosno uz ovu mrežu koju sam postavila. Gnezda idu na 50 cm, između će doći krastavci. Napravite gnezdo, stavite zemlju krtica i ubacite seme, zatvorite i lagano navučite zavesu preko. I to je sve. Dakle, ja ću sada da završim setvu boba i na taj način je permamodel sa granama vinove loze angažovan. Čeka još cveklu i krastavce. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal. Mm.